अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, शुक्रिया। अच्छे अच्छे कमेंट में अपनी अच्छी अच्छी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ज़िंदगी के हर मोड़ पर सुलह करना सीखो, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। ऐ अल्लाह, मुझे आने वाले बेहतरीन दिन अता फरमा और मेरे नसीब में ऐसा लिख दे जिससे मेरा दिल खुश हो। मुझे ज़हनी सुकून अता कर और मेरे मामलात को आसान कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। हज़रत आयशा सदीक़ा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज के लिए बाहर जाना होता तो निकलते हुए बाज़ मर्तबा मेरा बोसा ले लिया करते थे और फिर नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाया करते थे। ये इंसान ताज्जुब के काबिल है कि वो चर्बी से देखता है, गोश्त के लोथड़े से बोलता है, हड्डी से सुनता है और सुराख से सांस लेता है। 3 काम किसी के दिल में आपकी इज्जत बढ़ाते हैं: सलाम करना, किसी को जगह देना और अच्छे नाम से पुकारना। मोमन वो नहीं जिसकी महफल पाक हो, मोमन वो है जिसकी तन्हाई पाक हो। अच्छे लोगों का तुम्हारी ज़िंदगी में आना तुम्हारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर। अल्लाह पाक ने दुनिया में सबसे पहले जो रिश्ता बनाया वो मियाँ बीवी का था और फिर सारे रिश्ते बाद में बनाए। और फिर ये रिश्ता तो है ही ऐसा कि कितनी भी धूप छाँव आए, इस रिश्ते में एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं है। अल्लाह पाक तमाम ज़ावजीन में प्यार मोहब्बत बढ़ाए रखे और घरों में खैर बरकत रखे। लड़ाई झगड़े के बाद औरत की खामोशी का मतलब मर्द उसके दिल से उतर गया है और मर्द खुश होता है कि औरत दब गई और उसकी जीत हो गई, जबकि ये उसकी हार है क्योंकि वो औरत को हार गया है। ज़िंदगी की तलखियों में खुश मजाज बीवी का साथ रब की बहुत बड़ी नेमत है, जो अपने मीठे बोल, वफादारी और अपनायत के एहसास से शोहर के सब गम दूर कर देती है। धोखा देने के 1000 तरीके हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका मोहब्बत और हमदर्दी का दिखावा करना है। जो शख्स रोज़ाना हर नमाज के बाद 70 बार या रहमान पढ़ेगा, उसके दिल से हर किस्म की सख्ती और गफलत इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। जो शख्स रात को किसी वक्त बेदार होकर ये कलमात कहे तो उसे बख्श दिया जाता है। अगर कोई दुआ करे तो वो कबूल होती है, फिर अगर वज़ू करके नमाज पढ़े तो उसकी नमाज कबूल होती है। जो शख्स रात को किसी वक्त बेदार होकर ये कलमात कहे तो उसे बख्श दिया जाएगा। अगर कोई दुआ करे, तहज्जुद की दुआओं के लिए तो 7 आसमानों के पर्दे उठा दिए जाते हैं, तो फिर अल्लाह ऐसे मोजज़े करता है जो ना कभी ज़मीन वालों ने देखे हुए होते और ना आसमान वालों ने। तहज्जुद का बुलावा फ़र्श से नहीं अर्श से आता है। तहज्जुद का सजदा उसे ही नसीब होता है जिसे रब चाहता है। अल्लाह तुम्हारा नसीब अपनी मर्ज़ी से लिख चुका है और जो दुआ तुम अभी मांग रहे हो वो भी उसी नसीब का हिस्सा है। 7 आसमानों की पार सफ़र करती है, तहज्जुद की दुआएं कभी मायूस नहीं करती। जब वो अल्लाह रात के आखिरी पहर तुम्हें मुलाकात के लिए बुलाता है, तब वो तुम्हें अपने दर से खाली हाथ नहीं लौटाता। तहज्जुद के नफल बड़े प्यारे होते हैं, इधर इल्तिजाएं उधर कबूलियत, इधर सजदे उधर मोजज़े। तमाम रुके हुए काम और बंद दरवाज़ों की चाबी बस एक ही है, वो जिसे लोग अस्तगफार कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, अबू बकर सदीक मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा रहम करने वाले, उमर ख़त्ताब अल्लाह के दीन में सख्ती करने वाले, उस्मान गनी सबसे ज़्यादा सच्ची हया वाले, मौला अली ज़्यादा बेहतर फ़ैसला करने वाले।
گناہ جڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی بھی تکلیف میں گرفتار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح جاڑ دیتا ہے جیسے درخت کے پتے جڑ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے لیے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے بجائے اس کے کہ وہ کسی نامحرم کو چھوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے، یعنی فجر اور عصر کی نمازیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ پورا سال مسلسل روزے رکھنے کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور خوب اچھی طرح وضو کرے اس کی خطائیں اس کے جسم سے نکل جاتی ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتی ہیں۔ نماز چہرے کا نور ہے اور قرآن دل کا سکون ہے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ بہت سکون ملتا ہے مجھے تیرے سجدے میں اے اللہ، میری دعا ہے کہ میرا دم بھی نکلے تو تیرے سجدے میں نکلے، آمین۔ اے اللہ، مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے، آمین یا رب العالمین۔ حقیقت تو یہ ہے اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ اے اللہ، اس مقدس مہینے کے روزے رکھنے میں ہماری مدد فرما اور ہمیں اس کے دوران کیے گئے تمام نیک کاموں میں برکت عطا فرما اور ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما اور ہماری دعاؤں کو اپنی خاص رحمت سے قبول فرما، آمین یا رحمان یا رحیم۔ میرا اللہ میرا ایسا دوست ہے کہ میری چھوٹی چھوٹی اشائیوں پر خوش ہوتا ہے اور ثواب کے ڈھیر لگا دیتا ہے، اور میرا اللہ میرا ایسا دوست ہے کہ میں کوئی غلطی کر دوں، کوئی گناہ کر دوں تو شرمندگی کے 2 آنسو کے عوض وہ مجھے معاف کر دیتا ہے۔ اب دوست ایسے ہی تو ہوتے ہیں۔ چھوٹی سی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہ کریے، یہ جنت کا دروازہ کھلوا سکتی ہے۔ عید میلاد النبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں چند اشعار۔ جس کی خوشبو سے مہکے ہوئے ہیں جہاں، اس وجود معطر پہ لاکھوں سلام۔ ہم کہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہیں امتی امتی، تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہوا خاک میں اے ہوائے محبت، مدینے کی جانب اڑنا چاہتا ہوں۔ یا اللہ، جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما اور جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق کو مزید کشادہ کریں، آمین یا رب العالمین۔ ہمیں ہر قسم کی دکھ، تکلیف اور پریشانی سے محفوظ فرما، آمین۔